عزیز ویورز، ایک بار پھر میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ہیرس حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اے فور یو ٹی وی میں، جس کا مطلب ہے اگاپے لو فور یو۔ اور آج کے اس موضوع سخن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا عنوان جو ہے جب تمہاری دنیا اجڑ رہی ہو، when your world is falling apart۔ دیکھیے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دنیا بنا رکھی ہے، اور ہر ایک کی دنیا کسی نہ کسی میں ہے، اور ہر ایک کی دنیا اپنی ہے آج کے اس دور میں۔ لیکن جب وہ وقت آئے کہ آپ کی دنیا اجڑ رہی ہو اور آپ اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں پر آپ کو دشمنوں اور دوستوں میں امتیاز کرنا نہ آئے کہ اس برے وقت میں آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے، یہ اس سے بھی بھیانک وقت ہوگا جب آپ کی دنیا اجڑ رہی ہو اور آپ بھلے اور برے میں، دوست اور دشمن میں امتیاز نہ کر سکتے ہوں۔ یہی آخذ بادشاہ کے ساتھ ہوا جب اس کا ملک تباہ ہونے کے دھانے پر جا کھڑا ہوا تھا، اور وہ دوست میں اور دشمن میں امتیاز کرنا بھول چکا تھا، اور اس کی نگاہیں انسان پر تھیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی نظریں خدا پر لگاتا، اور اس نے خدا کے اس محبت برے پیغام کو جو ٹھکرایا اور دشمن سے مدد طلب کی، تو آج ہم اس کی دنیا کے اجڑنے کے تعلق سے اپنی ذاتی زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے اس بات کا یا اس آج کے موضوع سخن کا مطالعہ کریں گے، جسے میں آج آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل اسوریہ کے ساتھ یعنی شام کے ساتھ مل کر یہودا پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اسے تباہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کی جگہ اپنی مرضی کا ایک پپٹ کنگ بٹھانا چاہتا تھا جو ان کی اس الائنس میں یا اس اتحاد میں شامل ہو سکے تاکہ ان کی فوجی طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو اس برے وقت کے اندر خدا کا ایک بہت بڑا نبی جس کا نام یسایہ نبی تھا، وہ وہاں پر موجود تھے، اور خدا نے اپنے بندے یسایہ نبی کے وسیلے سے آخذ بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اسے اسرائیل سے اور شام کے اس اتحاد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو شاہ آخذ کی جگہ پر رکھیں، آپ کی سلطنت کمزور ہو رہی ہے، اور ایک اور بادشاہی جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے وہ آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیسری بادشاہی کے ساتھ فوج میں شامل ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، یعنی یہودا پر یہ دونوں فوجیں شام کی اور اسرائیل کی مل کر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، اور دشمن چونکہ پہلے ہی اسرائیل یہودا کا بنا ہوا تھا، تو اب اس نے اپنے ساتھ شام کو بھی ملا لیا تھا تاکہ کسی طرح وہ شاہ یہودا آخذ کو اس کی بادشاہی تخت سے نیچے اتار سکے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آخذ کی دنیا اجڑنے والی تھی، لہٰذا اس خطرناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے اسے ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے چناؤ دو تھے، ایک تو وہ انسان پر بھروسہ کر سکتا تھا، دوسرا وہ خدا پر بھروسہ کر سکتا تھا، مگر اس خطرناک صورتحال میں وہ بھروسہ کرے تو کرے کس پر؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ کی دنیا اجڑ رہی ہو اور اس کے ساتھ اس بھیانک اور خطرناک صورتحال میں آپ کو یہ علم نہ ہو کہ آپ کس پر بھروسہ کریں اور کس پر بھروسہ نہ کریں، جب آپ کو دشمن اور دوست میں امتیاز کرنا ہی نہ آئے، تو اس سے بڑی صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس پینک سچویشن میں چلے جائیں جہاں آپ کے اندر امتیاز کرنے کی روح ہی نہ ہو، اور وہ امتیاز کا روح آپ سے جدا ہو چکا ہو۔ جہاں امتیاز کا روح آپ کے ساتھ نہ ہو، اور اس سے بھی بدترین صورتحال یہ کہ جب آپ اس امتیاز کے یا اس حکمت اور دانائی کے روح سے بالکل ناتا جو ہے وہ قطع کر چکے ہوں، تو اس سے بڑی بھیانک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام یعنی سوریہ یا شام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے
यूं जुम्बश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बश खाते हैं। यानी इतने ज़्यादा दिल यहूदियों के दहल गए जब उन्हें ये इल्म हुआ कि इसराइल तो पहले ही यहूदियों का दुश्मन था, अब इसराइल के साथ जो इत्तेहादी बन गया है वो शाम यानी असूरिया बन गया है। तो लिखा है उनके दिल दहल गए, बिल्कुल उसी तरह जुम्बश खा गए जिस तरह जंगल के दरख्त तेज आंधी में जुम्बश खाते हैं। गोया उनके दिल डर से पिघल गए। और इस सूरत में आखिस बादशाह पर उसके पूरे अवाम की आंखें जमी हुई थी कि बादशाह उनके लिए क्या फैसला करता है। हालांकि इससे पहले खुदा ने पैगाम भेज रखा था कि खुदावंद बादशाहों का बादशाह तुम्हारे दरमियान है, मगर कौम बिल्कुल इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ना थी, इसके बावजूद कि उनके दरमियान एक बहुत बड़ा नबी यसाया नबी मौजूद था। शेक्सपियर ने कहा कि जब मुसीबतें आती हैं तो वो अकेली अकेली नहीं आती, वो फौजें बनकर आती हैं। और यही हुआ इस वक्त यहूदियों के साथ, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त यहूदियों को ख़तरा था शाम से और इसराइल से, बल्कि इसके साथ साथ यहूदा की बादशाही के लिए वो वक्त अच्छा नहीं था। अदूम और फलस्तीन उन्हें परेशान कर रहे थे। इसके अलावा इसराइल और शाम के बादशाहों ने आखिज का तख्ता उलटने के लिए फौजी इत्तेहाद इख्तियार कर लिया था और ताबील के बेटे को कठपुतली बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। और अदूम और फलस्तियों ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी थी। जब आप अदूम की बात करते हैं तो अदूम असल में नाम है ईसाऊ का, और अदूम का मतलब है रेड। यानी जब ईसाऊ पैदा हुआ था तो वो पूरा सुर्ख था, इसलिए उसे अदूम भी कहा जाता है, यानी रेड भी कहा जाता है। तो यानी अदूमी जो है वो ईसाऊ की नस्ल से थे। यानी अदूमियों ने भी और फलस्तियों ने भी इसराइल को सताने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। और दूसरी तरफ अब एक बहुत बड़ा फौजी इत्तेहाद बन गया था जिसके घेरे में गोया चारों तरफ से यहूदा जो था वो दुश्मनों के घेरे में था। और इस वक्त आखिस बादशाह अपनी नजरें मदद के लिए उठाता तो किसकी तरफ उठाता? काश वो इन चारों अतराफ को देखता हुआ अपनी नजर आसमान की तरफ उठाता, मगर उसने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाने की बजाय इंसान पर अपनी निगाहें जमाई। और कलाम में लिखा है, मलऊन है वो शख्स जो खुदा की बजाय इंसान पर तवक्कल करता है। मगर सवाल हमारे सामने ये आता है कि आखिर क्यों इसराइल ने शाम के साथ इत्तेहाद बना लिया था? क्यों वो यहूदा को जो थे वो तबाह करना चाहते थे, यानी आखिज का तख्ता जो है वो यहूदा से उलटना चाहते थे? क्या वजह थी? वजह उसकी ये थी कि उन्होंने ये काम मजबूत होने के लिए किया, क्योंकि असूरिया यानी असीरिया एक संगीन खतरा बनता जा रहा था। वो टिगलत पाइलसर सोइम के दौरे हुकूमत में अपनी फौजी ताकत को बढ़ावा दे रहे थे और उस वक्त की ये एक सुपर पावर थी। और टिगलत पाइलसर सोइम ने जब तख्त 745 कबल मसीह में संभाला तो वो जंग के रास्ते पर चल पड़ा था और उस वक्त की ये सुपर पावर बन गया था। और इसराइल को और शाम को उससे चूंकि खतरा था, लिहाजा इन्होंने अपना फौजी इत्तेहाद बनाया और साथ यहूदा को शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी मर्जी का बादशाह बना के चाह रहे थे कि एक उनका स्ट्रॉन्ग फौजी इत्तेहाद बने ताकि वो मिलकर मुकाबला कर सकें असूरिया का यानी असीरियंस का, ताकि वो उन पर हमला ना कर सके। अब ऐसी सूरत हाल में कि जब यहूदा चारों तरफ से घिरा हुआ है और बादशाह जिसका नाम आखिज है एक नापाक बादशाह है। मैं बात करता हूँ क्यों वो एक नापाक बादशाह है, इसलिए कि खुदा की उसने बुलाहट को रद्द किया, पाक रूह की तरगीब को रद्द किया, नबी की काउंसलिंग को उसने रद्द किया। इस नापाक बादशाह आखिज ने
असूर से मदद तलब की। उस वक्त ये एक अच्छे ख्याल की तरह नजर आ रहा था, लेकिन इस मंसूबे का नतीजा गलत निकला। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप खुदा से मदद लेने की बजाय अपने मुश्किल हालात में अपने किसी ना किसी वडेरे के पास जाते हैं, किसी ना किसी बेईमान के पास जाते हैं जिसका असर और रसूख जो है वो ज़्यादा हो, ताकि आप अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकें और आप अपना उनसे बदला ले सकें, या आप अपने दुश्मनों से महफूज रह सकें। ये इंसानी हिकमत अमली आज भी बहुत सी ज़िंदगियों में कार फरमा है, ख़ास तौर पर जब किसी की दुनिया उजड़ रही हो, जब किसी का घर उजड़ रहा हो, जब किसी की ज़िंदगी उजड़ रही हो, जब किसी का ख़ानदान उजड़ रहा हो, तो वो फिर इंसानी हिकमत से ही काम लेता है। और बाइबल फरमाती है कि इंसानी हिकमत जो है ये वो नहीं है जो ऊपर से आती है, बल्कि ये हिकमत जो है ये नफसानी है, ये दुनियावी है और ये शैतानी हिकमत है। और यही इस शख्स ने किया। इसने खुदा से मदद लेने की बजाय असीरियन से या असूर से, उस टिगलत पाइलसर से मदद लेना चाहिए कि वो इस बुरे वक्त में उसकी मदद करे। हालांकि खुदावंद खुदा ने ये पहले ही यसाया नबी की मार्फत पैगाम दे रखा था कि बेशक तुम्हारा बादशाह जो है वो उजिया बादशाह मरा है, लेकिन मैं बादशाहों का बादशाह जो हूँ तुम्हें संभालने के लिए ज़िंदा हूँ। खुदा ने ये पैगाम यसाया को देकर भेजा था और अब उन्हें इस पैगाम पर ईमान रखना था। और खुदा के कलाम में यसाया नबी ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया था, ये कह दिया था, खुदावंद फरमाता है कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना रहोगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उजिया कायम न रहा, उसी तरह अब अगर आखिर के साथ उसके लोग ईमान नहीं लाएंगे तो वो कायम नहीं रहेंगे। और अगर आज मैं और आप भी खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, ख़ास तौर पे इस वक्त में जब हमारे सामने हमारी कलीसियाएँ उजड़ रही हैं, हमारे ख़ानदान उजड़ रहे हैं, हमारे घराने उजड़ रहे हैं, हमारी इखलाकी इक़दार उजड़ रही हैं और हमारी रूहानी ज़िंदगियाँ जो है वो बंजर होती जा रही हैं, अगर अब भी हम खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम कायम नहीं रह सकते। लेकिन आखिर ने खुदावंद की इस बुलाहट को ठुकराया। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उठे हुए उन तूफ़ानों को देखते हुए, उन परेशानियों को देखते हुए या उन बिगड़े हुए हालात को देखते हुए कई बार मन ही मन में शिकवा करते हों कि आखिर खुदा मुझे क्यों इन परेशानियों से गुजार रहा है, आखिर खुदा क्यों मुझे इन परेशानियों से गुजरने दे रहा है, वो मुझे छुड़ा क्यों नहीं लेता। इसी बात को समझने के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपने आप को आखिज़ की जगह पर रख कर देखें कि आखिज़ समेत खुदा ने यहूदा को इतनी परेशानियों को क्यों बर्दाश्त करने दिया। आखिर क्या वजह थी कि खुदा उन्हें परेशानियों से गुजार रहा था, उनकी परेशानियां कम नहीं कर रहा था और वो परेशानियों को बर्दाश्त कर रहे थे। आखिर क्यों? कई दफ़ा हमारे मन में भी कई क्यों आ जाते हैं, कितने वाइज हमारे दिल में और हमारे मन में सर उठाए हुए हैं, लेकिन उन सब का जवाब असल में हमारे पास है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो कमियां हैं खुदावंद उन्हें चाहता है कि हम दूर करें, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि अगर मेरे दिल में बदी होगी तो खुदावंद मेरी कभी ना सुनेगा। इसलिए खुदावंद चाह रहा था कि यहूदा अपने अंदर से उस बदी को दूर करे, और आज खुदावंद हमसे भी चाह रहा है कि हम अपने दिल से उस बदी को दूर करें ताकि खुदावंद हमारी सुने। देखें, घरानों के अंदर या ख़ानदानों के अंदर या ममालिक के अंदर बदियों का होना एक बात है, लेकिन जब किसी भी ख़ानदान या किसी भी घराने या किसी भी मुल्क या किसी भी कौम का जो सरबराह है वो करप्ट हो, वो एक बहुत बुरी मिसाल हो, वही जो है वो बेईमान हो, वही जो है वो नापाकी की हदों को छू रहा हो, तो फिर उसके घराने को, उसके मुल्क को, उसकी कौम को उन तमाम मुसीबतों से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि रहनुमाओं और
جو قائدین ہیں ان کے پاپوں کی سزا جو ہے وہ ان کے پیروکاروں کو ضرور سہنا پڑتی ہے. اور یہودا کے تو اپنے گناہ تھے ہی، مگر ان کے بادشاہ کے جو گناہ تھے وہ ان سے کہیں بڑے تھے. اور آخذ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخذ نے اپنی نحوست کو انتہا تک پہنچایا. وہ یہودا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے ہی بیٹے کو بتوں کے لیے قربان کیا. خدا ان تمام مشکلات کو آنے دے رہا تھا تاکہ وہ اپنے ضرورت سے زیادہ پاگل پن پر دوبارہ غور کر سکے. اب اس سے زیادہ ناپاک کون ہو سکتا ہے کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر خدا کے اپنے لوگوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، اپنے ہی بیٹے کو بتوں کے سامنے قربان کر رہا ہے. یعنی وہ خدا سے تعلق قطع کر چکا تھا اور اپنی اس ناپاکی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے خداوند اسے اس کے لوگوں سمیت مصیبتوں سے گزرنے دے رہا تھا. مگر خدا اسے برباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا مصیبتوں میں ڈال کے، بلکہ مصیبتوں کو لا کر اس کی تربیت کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ خداوند ان مصائب سے جو آپ کو گزار رہا ہے، آپ شکر کریں کہ آپ گزر رہے ہیں، کہیں آپ گزر ہی نہیں گئے. وہ اس لیے آپ کو گزار رہا ہے تاکہ آپ اپنے اس پاگل پن سے، اپنی اس بدی سے باز آئیں اور اپنے اس گناہ سے توبہ کریں اور دوبارہ خداوند کی اس رحمت پر غور کریں جو اس نے آپ پر ابر کی طرح نچھاور کر رکھی ہے. اور یہی خدا آخذ سے چاہتا تھا. اسی لیے خداوند ابھی تک انہیں مصیبتوں سے گزار رہا تھا. عزیزان من، خدا نے ہمیشہ ہماری طرف انیشیٹو لیا ہے. خدا نے ہمیشہ اپنی محبت میں پہل کی ہے. خدا نے ہمیشہ ہمیں بچانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور آخذ کو اور اس کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی آج خدا نے پہلا قدم اٹھایا. خدا نے یسایہ نبی سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر نہر کے کنارے جا اور آخذ جو ہے آ رہا اس سے مل. شاید آخذ نہر کے کنارے اس لیے آیا کیونکہ جو سپلائی یروشلم میں پانی کی آتی تھی اس کا موازنہ کرے، کیونکہ حالات بڑے خراب تھے، کیونکہ جنگ سر پر مسلط ہو رہی تھی اور وہ پانی کی سپلائی کو دیکھنا چاہتا تھا اس جو نہر سے یا اس نالے سے جو آتی تھی یروشلم کے اندر. تو وہ اس کی انسپیکشن کے لیے آیا ہوا تھا یقیناً. تو خداوند نے کہا کہ نہر کے کنارے پر جا کے تو آخذ سے مل، اور خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا جس کا نام شیار یاشوب تھا. مگر کیوں خداوند نے یسایہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے شیار یاشوب کو اپنے ساتھ لے جائے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یسایہ نبی کو اکیلا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیوں خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے شیار یاشوب کو ساتھ لے کر جا اور جا کے آخذ سے اس نہر کے کنارے مل؟ دیکھیے، یہ نام شیار یاشوب اپنی آواز سے اور اپنے مطلب سے ہی ایک منحوس قسم کا نام تھا، اور خدا نے خود کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام شیار یاشوب رکھنا. لیکن یہ نام منحوس آواز کی طرح لگ رہا تھا. آخذ حیران ہو کر توبہ کی غرض سے خدا کی طرف لوٹے گا جب یسایہ اپنے بیٹے کا تعارف کروائے گا جس کا نام شیار یاشوب تھا، جس کا مطلب تھا بکیا واپس آئے گا. مگر کس کا بکیا؟ کہاں سے واپس آئے گا؟ دیکھیے، یہ نام اپنی آواز سے ہی منحوس لگ رہا تھا. خدا نے جب یسایہ سے کہا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو ساتھ لے کر بادشاہ آخذ سے مل، تو شیار یاشوب کا مطلب ہے بکیا ہی واپس آئے گا. مگر یہ بکیا کہاں سے واپس آئے گا؟ کس کا بکیا واپس آئے گا؟ اس نام کا یہ مطلب تھا. اور بیٹے کو ساتھ لے جا کے آخذ بادشاہ سے ملنا اس غرض سے تھا کہ جب آخذ کو علم ہے
کہ یہ نبی ہے اور نبی اپنے بیٹے کو جب ساتھ لے کے آیا ہے اور اس کا نام اسے بتا رہا ہے، اس کا تعارف اسے کروا رہا ہے، تو یقیناً اس کا مطلب ہوگا۔ مگر بجائے اس کے کہ آخذ توبہ کرتا یا اس نام پر غور کرتا یا سوال کرتا کہ بقیہ کہاں سے واپس آئے گا، بقیہ کس کا واپس آئے گا، وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ خدا سے مدد طلب نہیں کرنا چاہتا۔ کرتا بھی کیسے جب اس کا دل بتوں کی طرف مائل تھا؟ جو اپنے بیٹے کو بتوں کے سامنے اولاد کو قربان کر چکا ہو، وہ دوسرے کے بیٹوں کے نام کے مطلب کا کیا لحاظ کرے گا؟ تو خدا ایک طرح سے اس کو چتاونی دے رہا تھا کہ جو اولاد تو نے بتوں کے سامنے قربان کی ہے وہ میری میراث ہے، پیٹ کا پھل میری طرف سے اجر ہے، مگر تو نے اپنے بتوں کے سامنے اپنی نحوست سے، ناپاکی سے ان کو قربان کیا۔ دیکھ اب میں نبی کے بیٹے کو تیرے پاس بھیجتا ہوں اور اس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ ہی واپس آئے گا۔ عزیز ویورز، خداوند کے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ خدا کے حکم کی پاسداری کی ہے۔ یسایہ ایک نبی تھا، یسایہ ایک خادم تھا، یسایہ جس طرح میں نے گزشتہ پیغام کے اندر بات کی وہ ایک گاسپل پروفٹ تھا۔ وہ اس امید کے پیغام کو لے کر آخذ کے پاس گیا۔ یسایہ اپنے بیٹے شیار یا شوب، جس کا مطلب ہے بقیہ واپس آئے گا، اسے ساتھ لے کر گیا۔ اس نے بادشاہ کو امید کا پیغام دیا اور التجا کی کہ وہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرے۔ منت کی، اس سے درخواست کی کہ انسان پر مت بھروسہ کر، خدا کی قدرت پر بھروسہ کر، اس کی شفقت کا امیدوار ہو، خاص طور پر اس وقت جب تیرا ملک اجڑنے کو ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، جب آپ ان حالات میں ہیں، جب آپ کا گھر اجڑ رہا ہے، جب آپ کا گھرانہ اجڑ رہا ہے، جب آپ کا خاندان اجڑ رہا ہے، جب آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، جب آپ کا شوہر آپ سے دستبرداری اختیار کرنا چاہتا ہے اور اولاد آپ کے ذمے لگا کے جانا چاہتا ہے، جب آپ کی بیٹیاں اور بیٹے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت ابھی بھی وقت ہے کہ آپ خداوند کے سامنے جھک جائیں، اور خداوند کا روح دلوں کو قائل کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی دنیا اجڑ رہی ہے، تو میں آج آپ کے ساتھ یہ پیغام جو امید کا پیغام ہے وہ بانٹتا ہوں کہ آپ خداوند پر بھروسہ کریں، آپ خداوند کی طرف آ جائیں، آپ خداوند سے مدد مانگیں، آپ خداوند کے حضور جھک جائیں، کیونکہ جو سر خدا کے حضور جھکتے ہیں وہ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ اس امید کے پیغام کے ساتھ یسایہ نے بادشاہ کے سامنے آ کر اس سے درخواست کی کہ وہ خداوند پر بھروسہ کرے۔ وہ خطرناک بادشاہ پیکا اور رزین خدا کے لیے صرف دھواں تھے۔ آخذ اگر خدا پر بھروسہ کرے تو اس کی بادشاہی قائم رہے گی۔ اگر آپ بھی خداوند پر بھروسہ کریں، آپ ایمان رکھیں تو آپ بھی قائم رہیں گے۔ اگر آپ ایمان نہ رکھیں گے تو آپ قائم نہ رہیں گے۔ یہ پیغام اس کے لیے بھی تھا اور یہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم قائم نہیں رہیں گے۔ دشمن پیکا اور رزین، خدا نے اپنے بندے یسایہ کی معرفت یہ فرمایا بادشاہ سے، آخذ تو ان بادشاہوں سے مت ڈر، خداوند کے لیے یہ بادشاہ ان لکڑیوں کے دو طرح کے دھویں کی مانند ہیں جو جلد ختم ہو جائے گا اور خداوند انہیں تباہ کر دے گا، لیکن تو ایمان رکھ اور خداوند تجھے قائم رکھے گا۔ اب آخذ بادشاہ کی مرضی اپنی تھی، چناؤ اپنا تھا کہ وہ خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے یا پیش نہ کرے۔ چناؤ آپ کا اور میرا بھی اپنا ہی ہے کہ ہم اپنی اس حالت کے اندر جس میں بھی ہم جی رہے ہیں، جو بھی ہماری صورتحال ہے، چاہے ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، چاہے ہم حالات کے مارے ہوئے ہیں، چاہے ہم بیماری تلے دبے ہوئے ہیں، ہم خداوند کے آگے جھکیں یا نہ جھکیں، خداوند کے حضور خود آ کے اس سے ایک تعلق بنائیں یا نہ بنائیں، یا پھر دوسروں پر انحصار کرتے رہیں، یا پھر دوسروں کی راست بازی کی بھیک دوسروں سے مانگتے رہیں۔ اب یہ بادشاہ پر منحصر تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے لیے
आखिज को खुदावंद और उसके वायदों पर भरोसा करने की ज़रूरत थी। उसे कायम होने के लिए यकीन करने की ज़रूरत थी। आखिज को वायदा यकीनी बनाने के लिए यकीन करने की ज़रूरत थी। उसे वायदे के काबिल एतमाद होने के लिए इन्हसार करने की ज़रूरत थी, जो उसने ना किया। लेकिन इस तमाम मोहब्बत भरी काउंसलिंग के बावजूद आखिज ने खुदावंद के पैगाम पर कान ना धरा। खुदावंद की बात को उसने या खुदावंद की सलाह को, नबी की मार्फत उसने रद्द किया। आखिज ने यसाया के ईमान की बुलाहट पर कोई रद्द अमल ना दिया। चनाचे खुदा ने रहम के साथ बादशाह को एक और मौका दिया और कहा, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिज ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। मैं जब इस पैगाम को तैयार कर रहा था तो मेरे मन में ये बात आई कि खुदा एक नापाक शख्स के लिए, एक नापाक बादशाह के लिए, उसे कायल करने के लिए इस कदर अपने आप को नीचे ला रहा है कि वो ईमान ले आए। और खुदावंद उस एक नापाक शख्स से, एक नापाक बादशाह से कहता है, तू ईमान ला और जो निशान तू तलब करना चाहता है वो तलब कर, चाहे आसमान में चाहे पताल में, मैं तेरे लिए वही करूंगा, लेकिन सिर्फ तू ईमान ला। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगा, जैसे उस बादशाह ने कहा कि मैं खुदावंद से कोई निशान तलब नहीं करूंगा, मैं खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। इस बात से यूं लगता है कि जैसे वो कह रहा है कि मैं खुदावंद की आजमाइश नहीं करूंगा, लेकिन असल में वो ये कह रहा था कि मैं खुदावंद की मदद नहीं चाहता, मैं खुदावंद को अपने साथ इस मामले में नहीं लाना चाहता, मैं अकेला ही अपनी दुनिया बचाने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अपनी हिकमत अमली से बचाऊंगा। गोया उसने खुदावंद की मदद को रद्द किया। आप गौर तो करें, आप ध्यान तो करें, खुदा की कुदरत एक नापाक इंसान के इख्तियार में थी। जो कुछ भी तू मांगना चाहता है मांग। खुदा आखिज को कुछ भी देने को तैयार था, क्योंकि वो उसके दिल को ईमान के साथ रोशन करना चाहता था ताकि वो उसकी तरफ लौट आए। अगर उस दिन आखिज खुदा को कहता कि तू तख्त छोड़ के जमीन पर आ जा, तो खुदा वो कर देता। अगर उस रोज आखिज खुदा को कहता कि तू ऐ खुदावंद मेरे दुश्मनों को आज के आज खत्म कर दे, खुदा उन सब को खत्म कर देता। अगर आखिज कहता कि मैं चाहता हूं आज क़यामत आ जाए, क़यामत आ जाती। अगर आखिज कहता मैं चाहता हूं कि आज हमेशा के लिए गुनाह और इब्लीस तबाह हो जाए, खुदा वो भी करता। यानी ये ऑफर बाइबल में पहली बार और आखिरी बार किसी इंसान को दी गई है कि खुदा इस कदर उस शख्स को कायल करने के लिए अपनी जुबान दे चुका है कि वो कुछ भी मांगे, खुदा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इससे बढ़कर मेरा और आपका खुदा क्या कर सकता है मेरे और आपके लिए, कि सलीब, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की। इससे भी कोई नीचे मौत होती तो वो मेरे और आपके बचाने के लिए वो मौत भी मरता। इससे ज्यादा कोई क्या मोहब्बत करेगा? जो अपनी जान देने से दरेग नहीं करता, क्या वो मुझे और आपको उजड़ने देगा? क्या वो यरूशलेम को उजड़ने देगा, जिस यरूशलेम के साथ उसके बड़े वायदे हैं, जिस यरूशलेम से एक निजात दहिंदा के आने की उम्मीदें वबस्ता हैं और उसका अपना मकसद उसके साथ जुड़ा हुआ है? हरगिज़ नहीं। अगर खुदावंद मुदाखलत ना करता यहूदा को बचाने के लिए, तो ये इसराइली या शाम मिलकर यहूदा को तबाह कर देते, तो मसीहा कहाँ से आते? निजात का मंसूबा कैसे पाए तकमील तक पहुँचता? यहाँ उस निजात के लिए, मेरी और आपकी निजात के लिए खुदा इस हद तक कर गुजरने को तैयार है कि वो कोई भी निशान दिखाने के लिए तैयार है। असल में आखिज नहीं चाहता था कि खुदा उसकी मदद करे।
اس نے ایمان کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے تھے، اور جن لوگوں نے ایمان کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں، خداوند ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے، مگر وہ ہر شخص کی مرضی کی قدر کرتا ہے، ہر شخص کے فیصلے کی قدر کرتا ہے، چاہے اس کا فیصلہ صحیح ہو چاہے اس کا فیصلہ غلط ہو۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ تب بھی آپ کے فیصلے کی قدر کرے گا، تاکہ آپ حالات سے گزر کر اپنے نتائج بھگت کر اپنی غلطی کا احساس کر سکیں۔ کئی دفعہ وہ ہمیں گزرنے دیتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ بڑے بڑے اسباق، بڑی بڑی مصیبتوں سے گزر کر سیکھیں، کیوں نہ ان سے پہلے ہی خداوند کی کونسلنگ پر اور اس کی صلاح پر عمل کر لیں، اور اپنی دنیا اجڑنے سے بچا لیں، اپنے آپ کو اجڑنے سے بچا لیں، اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ چونکہ آخذ نے خداوند کو مسترد کر دیا تھا، اور یسایہ نے جو اس سے پہلے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے کوئی بھی نشان مانگ، تو پہلے یسایہ نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے، یعنی یسایہ اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ تیرا خدا ہے، تو اس سے مانگ۔ لیکن جب اس نے خدا کی مدد کو مسترد کر دیا، جب اس نے خدا کی طرف پشت پھیر دی، اپنے اس پاگل پن میں، اپنے اس جنون میں، اپنے اس انسانی حکمت کی بنا پر، اپنی اس ہٹ درمی میں، اپنے اس غلط فیصلے میں، تب یسایہ نے اس کو یہ کہہ کر اس سے بات نہیں کی، خداوند اپنے خدا سے۔ تب یسایہ نے آخذ کو ملامت کی کہ تو نے میرے خدا کو بیزار کیا ہے۔ پہلے وہ اس کو کہہ رہا تھا خداوند اپنے خدا سے جو چاہے مانگ، کوئی نشان مانگ، لیکن اب وہ کہہ رہا تو نے خداوند میرے خدا کو بیزار کیا ہے، کیونکہ اب وہ آخذ کا خدا نہیں تھا، اب وہ صرف یسایہ کا خدا تھا، اب وہ صرف یسایہ کا خدا تھا۔ کبھی بھی ایسے مقام پر نہ چلے جائیں کہ خدا کا کلام آپ سے کہے اب وہ تیرا خدا نہیں، اب وہ صرف ایمانداروں کا خدا ہے۔ کبھی بھی ایسے مقام پر نہ چلے جائیں۔ اگر آپ ایسی راہ پر گمزن ہیں تو لوٹ آئیے خداوند اپنے خدا کے پاس۔ یاد رکھیے خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے، اور وہ آپ کے یا کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے پورا گھرانہ ہرگز برباد نہیں کرتا، وہ رحیم ہے۔ یہودا کے بادشاہ نے خدا کو رد کیا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو رد نہ کیا۔ آخذ نے کہا کہ میں خدا کو نہیں آزماؤں گا، میں کوئی نشان خدا سے طلب نہیں کروں گا۔ اور خدا نے اب یسایہ 7 باب کی 14 آیت میں فرمایا لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اب خدا نے خود کہا کہ اب وہ تمہیں ایک نشان بخشے گا، وہ نشان جو بحالی کی ضمانت ہے، وہ نشان جو زندگی کی ضمانت ہے، وہ نشان جو برکت کی ضمانت ہے، وہ نشان جو رہنمائی کی ضمانت ہے، وہ نشان جو رحمت کی ضمانت ہے، وہ نشان جو محافظت کی ضمانت ہے، وہ نشان جو زندگی کی ضمانت ہے۔ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ حالانکہ خدا نے اس سے کہا کہ کوئی بھی نشان طلب کر، چاہے آسمان میں چاہے پتال میں۔ اس نے نہیں کیا۔ خداوند نے کہا اب خداوند تم کو آپ ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان یہ ہوگا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، جو کہ ناممکن ہے۔ سائنس کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں جو ناممکن تھا، خداوند نے وہ کر دکھایا، اور خداوند نے وہ نشان دیا، اپنی رحمت کا نشان، اپنی محافظت کا نشان، اپنی محبت کا نشان۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی بار ایسے نشان کی بابت سن رہے ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان رکھنے والے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یسوع مسیح کو نہیں جانا، ہو سکتا ہے آپ نے بائبل مقدس کو اس سے پہلے سمجھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر مذہب سے آئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب سے مسیحیت میں نئے نئے آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ آج پہلی بار اس پیغام کو سن رہے ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا نشان ہے، یہ کیسا نشان ہے جو خدا دے گا؟ کیوں
खुदा ऐसे बच्चे को ईमान की तरगीब देने के लिए एक निशान की हैसियत से देगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई काम खुदा करता है या कोई बात खुदा करता है जो कि कादर मुतलक है, तो उस पर हमारा सवाल उठाना ना तो बनता है ना हम कर सकते हैं। वो कादर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ खुदा ने खुद इस निशान का इंतखाब किया कि 2 सालों में इससे पहले कि एक बच्चा माँ की कोख में आए, पैदा हो और इतना पुख्ता हो कि वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सके, दुश्मन के 2 बादशाह अब बाकी नहीं रहेंगे। खुदा ने ये निशान दिया कि तूने तो कोई निशान नहीं लिया, तूने कोई तो निशान मांगा नहीं है। खुदा ने चूंकि कहा कि मैं आप एक निशान दूंगा, और निशान ये है कि एक कुमारी जो है वो एक बेटा जनेगी, और इससे पहले कि वो लड़का पैदा हो, माँ की कोख में आए, 2 साल के अंदर अंदर, इससे पहले कि वो अच्छे और बुरे में इम्तियाज कर सके, ये दोनों बादशाह जो हैं धुएं की तरह उड़ जाएंगे। खुदा उन दुश्मन के दोनों बादशाहों को तबाह कर देगा। जी हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल हो, ये औरत कौन है और ये बच्चा कौन है? देखिए, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं उलमा की। बहुत से लोग फर्ज करते हैं कि वो यसाया की बीवी है, तो हम उसके बेटे का नाम महीर शालाल हाशबुज था, इमैनुअल नहीं था। जबकि निशान में ये कहा गया था कि देखो कि कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ, अगर ये औरत यसाया नबी की बीवी थी, तो फिर यसाया नबी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मुहीर शालाल हाशबुज था, उसका नाम इमैनुअल नहीं था। फिर इसके साथ कुछ लोग ये भी तजवीज़ करते हैं कि इमैनुअल आखिज का बेटा हिजकिया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर कभी हिजकिया को इमैनुअल नहीं कहा गया, इसलिए ये वो लड़का नहीं था। फिर तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि बाइबल मुकद्दस इसकी खुद वजाहत करते हुए बताती है कि इमैनुअल का तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। उसकी इलाही हसीयत की वजाहत की गई है यसाया की किताब के नामे बाब की 6 आयत में कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा कहलाएगा। तो बाइबल ने यहाँ पर वजाहत दे दी उसकी इलाही हसीयत की, लिहाजा ये यसाया का बेटा नहीं है जिसका नाम इमैनुअल था, उसका नाम महीर शालाल हाशबुज था। ये आखिज का बेटा हिजकिया नहीं है, क्योंकि हिजकिया को कभी भी इमैनुअल नहीं कहा गया। फिर चौथी बात, गैर शादीशुदा औरत की फितरी पैदाइश का नतीजा गैर कानूनी होगा, जैसा कि इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत में लिखा हुआ है। अगर एक कुमारी हामला होती है और उसके बेटा होता है, तो ये तो एक गैर फितरी और गैर कानूनी बेटा नहीं कहलाएगा, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो इस सूरत में इस निशान को मुहाफ़ज़त की ज़मानत और बरकत की ज़मानत और ज़िंदगी की ज़मानत और निजात की ज़मानत कौन कबूल करेगा? लेकिन बात फिर आई, क्योंकि निशान खुद खुदा ने दिया था, और निशान ये था कि वो आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि कमवारी हामला होगी। याद रखिए, इस आयत में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ कमवारी जिनसी कुमारी का मतलब नहीं, बल्कि जवानी का मतलब है। लिहाजा पेशनगोई की फौरी और मुस्तकबिल की तकमील वाज़े। जब इस आयत में लफ्ज़ कुमारी इस्तेमाल हुआ है, तो इससे मुराद जिनसी तौर पर कुमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जवान औरत जो शादी के काबिल है। इसका मतलब जवानी है। गोया पेशनगोई की फौरी और मुस्तकबिल की तकमील इसमें वाज़े है। मैं आपके साथ इसको बांटता हूं कि कैसे फौरी तौर पर और मुस्तकबिल की तकमील इस निशान के अंदर जो थी वो वजाहत से बयान की गई है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पर लफ्ज़ कुमारी का मतलब ये नहीं है वो जिनसी तौर पर कुमारी, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो ऐसी औरत जो शादी के काबिल है, जो पाक दामन है और शादी के काबिल है। और यहाँ जो इमीडिएट हम इस पेशन गोई की तकमील देखते हैं, वो औरत जो है वो यसाया नबी की बीवी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि
वो औरत जो है वो यसाया नबी की बीवी ही है। जब हम उस माँ को या उस औरत को देखते हैं तो वो माँ या वो जो औरत है फौरी तकमील पेशन गोई की जो लागू होती है वो यसाया नबी की बीवी पर ही होती है। मगर मुस्तकबिल की जो इस रोया की तकमील है वो मुकद्दसा मरियम है। यानी फौरी तकमील रोया की यसाया नबी की वाइफ के वसीले से है और मुस्तकबिल की जामे जो रोया की तकमील है वो मुकद्दसा मरियम के वसीले से है। और फौरी तौर पर रोया की जो तकमील थी वो लड़का जो है वो यसाया नबी का बेटा है, यानी मुहीर शालाल हाशबोस, जिसके नाम का मतलब है तेज रफ्तार माले गनीमत या तेज रफ्तार शिकार और फ्यूचर। और जो इस रोया की मुस्तकबिल की तकमील का बेटा है इमैनुएल, यानी वो यीशु मसीह है। एक इमीडिएट फुलफिलमेंट है और दूसरी फ्यूचर फुलफिलमेंट है इस रोया के अंदर। इमीडिएट फुलफिलमेंट में यसाया नबी की वाइफ है, इमीडिएट फुलफिलमेंट में बेटा यसाया नबी का है और फ्यूचर फुलफिलमेंट में जो कमवारी है वो मुकद्दसा मरियम है और बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। इसी तरह से हम इस रोया को समझ सकते हैं। यानी यसाया का जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो खुदा ने यसाया से कहा कि तू उसका नाम मुहीर शालाल हाशबज रख, जिसके नाम का मतलब है कि तेज रफ्तार माले गनीमत है, या शिकार तेज रफ्तार है। कि यानी अब जो तबाही है वो बड़ी तेजी से आ रही है, अब जो शिकार है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए उसके नाम का मतलब ये है। क्योंकि आखिर ने रद्द कर दिया था खुदा की उस तरगीब को, सलाह को, और खुदा ने कहा बकिया ही वापस आएगा। और अब खुदाबंद अपने शहर यरूशलेम को जो था वो उसके लोगों समेत 70 सालों के लिए बाबल की गुलामी में भेजने को था। और बाबल की गुलामी से वापस जो लोग आएंगे, जैसे उस शयार या शोब लड़के के नाम का मतलब था कि बकिया ही वापस आएगा। अब यसाया के दोनों बेटों के नामों का मतलब हम वाज़े तौर पर यहाँ पर देखते हैं कि शिकार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तबाही बड़ी तेजी से आ रही है, लेकिन बकिया वापस आएगा। अब तबाही होगी, यरूशलेम तबाह होगा, 70 साल के लिए बाबल की गुलामी में जाएगा, फिर वहां से खुदा बकिया वापस लाएगा। यही हुआ। और एक बार फिर अजीजा ने मन, तबाही बड़ी तेजी से आ रही है। जी हाँ, और अब बकिया ही बचेगा। और बकिया वो है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता और यस्सु मसीह की गवाही देता है। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती और यस्सु की गवाही देने पर कायम लड़ने को गया। अब भी बकिया की बात है, अब भी तबाही की बात है, और तबाही बड़ी तेजी से बढ़ रही है और बकिया बचेगा। ये नाम इमैनुएल यहूदा के लिए खुदा का मुकर्रर करदा निशान था, जो उस वक्त यहूदा के लिए उसके मकसद की गवाही था। और आज निशान इमैनुएल खुदा की मौजूदगी की गवाही देता है कि वो रहनुमाई करने, हिफाजत करने, बरकत देने के लिए अपने लोगों के साथ है। इसलिए खुदा ने कहा कि खुदा आप तुमको एक निशान देगा। आखिर की दुनिया उजड़ रही थी, खुदा ने उसको एक निशान दिया। आज जब मेरी और आपकी दुनिया अगर उजड़ रही है तो खुदा हमें निशान देता है, और वो निशान है इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। उसने वायदा किया जब तू नदियों में से गुजरेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँगा। उसने ये नहीं वायदा किया कि तुझ पर मुसीबतें नहीं आएंगी, उसने ये कहा कि मैं मुसीबतों में तेरे साथ हूँगा। वो अब भी बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए हमारे साथ है। पेशन गोई की फौरी और मुस्तकबिल की तकमील से बालातर ये एक अफाकी वादा भी है। खुदा हमेशा हमारे साथ होता है, यहाँ तक कि जब हम मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हों तो हमारा खुदा तब भी हमारे साथ होता है। बेशक पेशन गोई की तकमील फौरी थी या उसकी तकमील मुस्तकबिल की थी, इमैनुएल
अपने लोगों के साथ उस वक्त भी था और इमैनुएल अपने लोगों के साथ अब भी है, चाहे हम कैसे भी बुरे हालात से क्यों ना गुजर रहे हों। इसलिए याद रखिए, वही खुदा जो यकूब के साथ उसकी तकलीफ में था और आग में 3 नौजवान अबरानी मर्दों के साथ था, उसने हमारे साथ रहने का भी वायदा किया है। वो मेरे और आपके साथ भी है। वो ज़मानों का निशान है। वो ज़मानों में इमैनुएल रहा है और रहेगा, और उसका नाम इसीलिए इमैनुएल रखा गया, जो मेरे और आपके लिए निशान है कि खुदा हमारे साथ है और वो कभी दस्तबरदार ना होगा। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हों, वो कभी ना छोड़ेगा। वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उसका रूह हमेशा काउंसलिंग देने के लिए तैयार है। उसका बेटा यीशु मसीह हमेशा तौबा करने वाले गुनहगारों के पाप धोने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो मुसीबतों से गुजर रहे हैं, जो मौत की वादियों से गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि स्तिफनस की तरह जो संसार हो रहे हैं, जो आग की भट्टी में झोंके जा चुके हैं, वो उनके साथ भी है। और जो स्तिफनस की तरह शहीद हो रहे हैं, वो उनके लिए खड़ा हुआ है। वो ऐसे मौक़ों पर बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। वो हमारी हालत ज़ार से वाकिफ़ है। वो हमारी गिरी हुई सूरत हाल से वाकिफ़ है। वो हमारे दुखों से वाकिफ़ है। वो हमारी तकालीफ से वाकिफ़ है। और याद रखें, जब आप समझ रहे हैं कि आप टूट रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि आप बिखर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि आपका सब कुछ मिट रहा है, तो एक बात ज़रूर याद रखिए, और वो ये है कि खुदा ने आपको एक निशान दिया है, और वो निशान है इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है। आज के कलाम के वसीले से मेरी दुआ है, इस इमैनुएल के निशान के वसीले से खुदा हमेशा आपको महफूज रखे और आप ईमान में जड़ पकड़ते और यीशु के आने तक मजबूती से उस उम्मीद को थामे रहें, जब हम कभी ना ख़त्म होने वाले ज़माने अपने खुदावंद के साथ सर्व करेंगे। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, आपकी तमाम उस सूरत हाल के लिए जिसमें से आपको खुदा गुजार रहा है, जिसमें से गुजार के वो आपको ईमान में मजबूत कर रहा है, बहाल करना चाहता है, सरफराज करना चाहता है, ताजगी देना चाहता है, शादमानी देना चाहता है। वही खुदा जिसकी मोहब्बत में आपको निशान दिया गया है कि वो आपके साथ है, आपकी हिफाजत करे, आपको महफूज रखे। अपना ख्याल रखिए। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।